Benetovison, Benetovin, Mikudo, le Renou télé rentant, mais le summit no quand le Roudian, il nous m'a parlé parfois des tonnettes, mais un zanquete de fille. Bon, il no il font 15 ans à le possible, mais en fin de roue, mais de fouille. Et au moins, il me refie nous n'a pas assez, même les mamans au photo, non ban coach boina ba ou yon to yon ki moune bo yon gishan o gishan no e no karate to ga go me boy do beneto fi nyabu no de me nye tambo ne do nye beneto me si ko mo pandi de sin no mi yon yo do rock ki no be ke bo akba me ho rock ram ko de ko mi do mi kudo gbada mi kudo afpoto kan ko mi do permi nye tomi bero mi rock no me do ko gbe mi pon le yo Vlano fomité si que do nemi kan mi hemi ale domi de gesinu ya mo jeno yi rock no mnyi mam do ko gbele so mo jeno yo mi do no sei bon nous mo o fait to bosu ni le din kabi karate si medio o se an ne din on sense intense on comme tani me fla fo me do no konu me on do no mi no wa me on do karate me no yo sense me do no konu yo me to me fia me lo pogue me so de Benjamin e wa nkamito tant que le final mais pour les bio couleur noyer merci graya me sense ya na il ne connaît à mon dieu me gagner mi agbon ba dogbe nu me da ko su de do aso wa de do no jino fun kan se pa ko bientôt tagba support mi de o mi wa bona kendo mi wa mi de lo ne mi de mi ka bi yo no jino fun kan ne o me gbe bon 1969 on vient 6e classe de 6e au collège aita ho pevi ndo tai da ho liga to me ho le tai no me ho funda for ile no wa e no ta fumi mo ya pelo misi akwa eze mi do na 10 heures no ilo misi mo ta fumi fina mi le po won wa passer film de no yo crash karate o yo populaire no te lo no ko me ho le bo ejro mi mo ba kon mo e fo tondo in Africa bon me dele no lo eminon blo karate woni no pepe mi no yime e no kle mi de pe woni no nu bon bouton 72 amis avec pedo e no sika e deru fra kodie mu bon mi mo me dele bo no blo fine ton de mi go sin in Africa mi aje fine wo be ha de fine mi le pour merci mi ton da ho de ho mi lo wa idion so de Benjamin go sin Belgique boa 73 boa pondé mi de mon fille pour l'école et faut dans 74 si vous voulez cadre tiens et remi fille de legend ko ji kanji taunu ene bon e mi be ko de apparemment la mi je ji mo pour ka mi to note ka boa pe goro ko boa blo ka yi me no kra di ba mi wole mi have fan gbonu ye to fo eni mi ma si do fine mais mi to kon nu kaka we mais si mi ton no do mi le plan mi 6 ans a mo lo ja idalo atawo anava mi eni eno do donc mi lo fidion mais si ba ho mo mi zo jiton mais on ka dalo mi ulo wonena na mo eni o me mi no kakaka wa choboa en 79 mi ceinture noire pa lo tome be de soja mi plaje compétition ji ya même mo do fio 80 wonena essa mi do mission d'enseignement et pour mi wa mi togudo vice-champion d'Afrique noire et l'autre temps mais oui beji que soit Sénégal ou Nigeria enfin mais là pour les bamiblo dechi do kaneme pour mi de ou de wacho mi lo ena mi gbe mi je npon meleji o je file enji ka o file asu wacho mi je nko fofo leseji vile asu bo mi je nko fofo leseji mi no mo be do karate den do sian ganeru be yo da fo mi tan so do tie do to le mi bo ko su e mi ba ko kini yo vlano fo mi da ko le khamere ko ta ko ba ko mi da ko mi to mi na bejo mi ya ko mi fin be mi me de mi pon ya me le mi pon ya mi de ka gba ki pon mi e o ngula tout à l'heure jele mi si ba ho me a me je na ba ho mi abaho mi o chola mu karate o comme ta me le ka support mon bloa donc a de me le no tu eto ni onzo me le ko abaho mi vla fo kana do mazi alo jiton ba fi mi de ni en vla no fo ye me fi ni grad mo ba ho mi en dion mi aso ka mi na me hotel alamba me ya zo me on do nu nya ka do na do ma vo la pena wala leche ti vi nya azero chichi alo indo beche do danger
ejen we na rojile na hlebe rojile adialo do atawo amunde yo hodo meri agbatawo ina va ami yo te ka ba na va do mi modo nde a ima tuna mi no yi alomi te tun ko nde a wo mi do so mo mi bi yo to me na bi mi kai ite kai no mi je mi sun bobo kai wo kege nu bene to pa kwa mi ton ko yo comme de ndo bon tout à l'heure au midasi bueno au après la billet de ba pa mi to me donc mais la rode soit non il était directeur Carder gagné mais donc ouais non ça quoi le mieux et pas mise Nigeria to me et de Tunisie et non mitra il parce que 20 minutes to alors je maintenant na quoi obligé on pour to me il m'a ta révolution mais il est bon noir donc miton gege avec pas miton vice champion d'Afrique mais la quoi fi Afrique noire gagné mais oui non parce que Afrique blanche ça dit Maroc, Égypte et Tunisie non étant le faux et là quand bon mi men noir là mi le faux rendez-vous avec le Nigeria bon mi ene mi ton gege a pa mi carton là et yana mi ton gege a kaka limité mi ka desi boda mi wa yin noji l'enfant so ata mi no fin ka mi na du kan fini kan du ka go sitan mi de chance bodo président de Bernard Lokoso Charlemagne. Et il y a aussi 2007, 2006, ou 2014. Il y a un directeur technique qui est venu. Et donc, il est un consultant international. À ce temps, sur le temps, il est vivant. Et il a cela pour aujourd'hui. Il y a des cas qui ont été directeur technique national. Il y a des cas qui ont été jeune de Bonano. Directeur technique c'était un de ingone chomina leko ajo mina do kha nwe mi wale mi tenwi nwe akpa mi te ton khoyo e mi kosinton boyin no yin na fon kan za to ka fi yo ndede akpego kun dede bo mi da bo mi si won pon a bo ipo fun mi ka ten mi po fun le ka ten fi a mi deçoit lo fi mi ton le mi de deçoit ton mi ato mi deçoit ton nei 80 on est parce que gagne mais ya tout le monde mi ko ngbe ka te blo fi de le mais non c'est Dominique Valera les non quoi d'accord les Joe Louis des choses comme ça fita mi aussi tu as encore mis deux chances pour merci mi ton mais moderniser caractère aussi élève direct et plein et là le Miyazaki et c'est alors même merci mi ton non je veux rire les non japonais les donc je veux rire d'accord voilà donc dewa nous prend mieux il ma batia mais il file pon péré mais mi sa signifie bo filia mina ma pour nous pour mille et tenir route bon mais les de sonotu si so de wayo kaka je egbede mi de o kaka je akon sun lo duwo do fide do kaka je so lo ka je so ko do mi do mais apo go de ka do mi ta fa football yi kho mi do mi ma na pon a ede ya mais lo kho mi pon ede ya ye ma igege aye fe mi igege mi yo na yo pe mi yo ede ya o mi de to mi ma yo pa wule mi tun tan mi kai mi yo mi do na pitanu mi we o mi de to nu me be ka po ku da to o mi te to mi ado ha mi to fi do mi ko ya po ku so bo mi shot bo ko ni le ko afi bo do ko apa mi de ko mi ko mo ko nu comme lo caractère tu na mo me de be la si blonde yo e na blo ko e o mo e no ko mi de gbo me le no vu me mo do ceinture ça doit me filer e do mi de ya assez filo po mi ma lo se agani odian mi ma lo tobo so ni ole e ma blo po wo wa no do mi de ko si tun de boa mi de so mi pon lo jere kuin e chite pombo fon do te boy na si wande we e ve wo donc mi de si wen le e no be si mereji ya ho collecte Paraíso Mohamed et paix à son âme sin soit Tanaz paix à son âme Atilega Francis mede le oui enton le pour mi point no yi oui non le no le méthode na de mi me wo do fi Paraíso Mohamed ko yin po mi me no ya ho oui non le ah aplogan Julien e lo pour gbef e yan fo ka egbe e do baro me la ko ro ko no mi de ni mi bi on me di e so ku ya le mi le mo jo abu gan ka atan e fi mo gan do mo bo ko ni gan ton bo ko ni fo bi me yo e vi mi an kabi e ndu de an de ve je bo gan mi do le afenu mi an kabi mi ba mi de mi mo pa je mi na do na kulu no
parce que 2002 Nkoduga entraîneur il y a entraîné Dovi de France Dieu d'or en 2000 en Allemagne ouais ben une médaille de bronze au championnat du monde de Allemagne 2002 champion du monde moins de 60 kilos et Espagne Madrid René Wawa champion d'Afrique 3e place vice-champion d'Afrique titre mimon l'année na do ma ho no e akonsi na me bo ni mo no ne me o ndi do me se mi don sin azo wa me mo bi egbetin mi lo tin pon o file ni inu ko mi ma do ocean don le gege do fi egbetin no e no zombo na inu ko e ma support la lo me han e zo mi no tian de do de me bo de wo mi pe wo mi no de wo exemple un gudo ton de mi ye lo on a do jere ko do mi aizen ouais Maroc file melewa gban kande o kande ko lewa mi aizen ouais file ka médaille atonwa de bronze Burkina 27 athlètes et konukun tenwe kwaton médaille ouais le goût de miton Cameroun d'Ahonio, il y a 50 médailles oui et le bout de miton. Nous dirait de nous Sénégal d'Aho, il y a 60 et médaille d'or de peau, médaille d'argent, oui bronze. Africain, pays africain de peau de mon médaille d'or de peau. Hold on, des milliers soumis pour tirer hold on, mais là tout le monde est milliers. Ndeda mide wa pe bo mi do kha no mi le tin ni ti we mi de wa fi dimbo wa no jino fon kan ne wo yo o sikate we fi mi tele kai o te fi ni na bi kai wa yin wo lo si wo lo sikaton de akoton de kekeke na bi mi si ha mi le suka mi no do to no ejo esi mi ibo wa mi mo ze do no gulene mi Nigeria do no dernière fois il le métaux fini mais c'était 5 pays et tout attends médaille de premier 100 deuxième ici 37 médailles wa yé Nigeria et quand ce poids nous vi kede no lo ajazena bisi no mi de sumi mon médaille na bien wa nous vi kede o mon tien mi tempon mi no tomo seido akwa komble no bi mi sumi mon si Maroc mi yelo de soutien ino jere no ko yilo nu ko we viena yo na uga mon si endo ipo endo gagner a mi sumi tout mon fait mais ibo mon de wa le gbato lo fi bo si bleu don fait fina mi na go si mla do penu o medo mi pache na wale no e me vo mi na yi to lo me mi mama lo ko lo me o e ko ze de da sin me de wa e cho e tempon kakabo e blog mon de mi bo mi do yi mi ma ko iwe din eni o mara akwe ne c'est vous dit e aussi e wa lo yin lo jile azo tegbetan enu mi de merci mi ton pon mi mo ne azo no aton we do e no do gagner no do buji azo e mi de so mi lo tin tempon we mi mo gamo mi na blo gamo e mo azo e wa yin no tan le mi mo no tan le no ko le mi da hodi yo mi do kan ko ito si je khaza do mi ki yo e lo e blo itan bono gwalo no ngbe mi to to mi le yi mi ka to me e ko le yi be kaka to je fini yo e da kudukun ho akudukun mi de ton kin shi won ho no nfin lo ho le mi lo fun yo e ntun wa e ma fi mi no be ma to show no yo do e ko no hu mo do ho no do pe de yo mi ha mi ada mi e ma enu kiko sinu ne abe vodun pa me ando gbede lo ton abe hun pa mi ton me ando gbe ni o mi si jon fi dimbodo ni o ama che na di kalita sinu e kan kalita sinu de bois parce que harmonie on te donne mo fo gba mi so kemi entre
agbaza et esprit quoi il pour sport que non bleu ni même moi e mo mi de ton sisi de me dimbo e então si ga signer ça mo mi de ton mo de bi de na yo então si ga signer militaire mai martiaux no elo ai nous mettons qu'on a martiaux et un sport simple là donc si on se peut demain si on va couper yegbe ba mi mo hobo do di do manda mi ma do jire mi ko blode mo le ado we go jitian mi do lo mi na ze chichiro bi okuyo gbe ne mi do chichiro ko do pe yo fi ba mi do ni le mi ane e de la jije okuyo go mi ka lo a en papa de so babo jelele ton je ko do fi ton ko na ya me e ma de lulu ya ko do gan kene nda jije gegere ka jije o ya me alo vie da alo mi ton le bi ma so gbe ne vi mi ka jio de na se tonu tam de na se pele de na gbe ton ma se mo je ndo bi mi ne atreblo bon debu de ya o hen wa na do mi na blo nu mi de ton de makayin de igbenu nde jan e nya lo fiti si wo nya be nu eni o kala je gbe on si chite bolo jire on passer un examen ceinture noire métier pon commission we no blo kan mi ton we ka de nu mo me de le ka no nu gule to ya to o e to ka yin de su gan mi o te we o ero pono e tun pa ye ton po bono le ni le do si me e ka si nu si no mo bo yan mi no dolo do dan me mo do agreement se alo trop no bi de je gwan me le mo blo ai e si mi wa ka bi ndewe bana blo bo mi gbenu ye akabi ye bana mi lo so mi mo do enye da kun to me ro wodu no mo khodo jan e ko aja kun tin no yen no ade khle to bien oh mi do fo mi ton mi papa mi do maman bolo filet tata mi ton ça c'est ho mi ton ça saint de le mi na fo do e me mi e do ne me de ji mi lohun pon le je mi bo jona na fi mi ton lesin mi de le fédération mondiale règlement de fédération africaine règlement de fédération zone de région egbedion règlement de wa chuba fédération nationale règlement de alors nous quand on katin me la ko soude yo alors souani e de po si kan odo akodo kun mi de ton si pa ko ya lo e man ka si do gbedin lo viton le de tagbaje hun ne mo we mo do mi ma ba me ko so de kan bo an do ho bo mi am do me do e pon diyan mi de je no mi no le bi blood poro si ho no bodo mi de e ma goma blo ne puisque wa un président commission formation examen grade discipline o kandido kandi todo mais si discipline e wayin e je na do no wayin lo je comme dans mi tout à l'heure vi mi to de mi so mi jile o eso e bi no se ho mi ton filé de male ma poto de me me mo kaka choko le mi te kon de buo de jiro no blo ndo po wayin ma mo e do jile fi de chite bo blo no jiro do mi de to me ha ine ka o de udine o ayi wanu chukuro po honu an da kan do chuku am lo fi akoye an ya je mi de mi lo fi mi koyo ije mi na ige yi mi ton ntete mi ka blo aidin da kwa mi de ton akoye pan kon no jino fa to me fi mi ton le no ine yo mi ke mi an do ka do mi ton le kure 2016 ne dion Ocean Canero ne e wa yi Tunisie to lo si bo yak pa ho le me wi to ton bi bo khosu de ba nyonu sun glegbe no do am no te an nyonu khosu wonen bo ka te fi no makade magbo do fi mi ton le pa ko Ocean mi do mai o zero po menye ton sin ayi mi do Ocean do Ocean ma so do pono dine asana bi e Botswana e mai médaille de bronze we zewa o tobo su fridol yo po wesin chuwa no Ocean de mi te pon bose sa do nu kon do yo voto medon ni domo beto de na do niveau gain pona do blo haye bona do ichi ena do lever niveau de souton on de no bon fon gbe me ha e bona si fute comme là inu kan ku gamo e cho ganke yo villa do tinton we pour mi Maroc tene fo e wasi bronze ojen yiwu viwe de leo bronze jen ka isi mi mo nwa lo do ngbenja we ndo jele pon do poje na ye mi le
océan mai file wa chobo in champion d'Afrique ne mai finye no ai e ka go significa je fi don canflan e yo bronze ne e ma so in champion d'Afrique mo ne alors que mi ka se do don mi to na mo no gain bona tempo mi ma to ayo voto a se video voto me o e ma do mi file ron de no gudo me po ba po ne abanablo no gbe wa ton don uye nablo amabla yo ma jo akademi na akweton yo pon mo enti amonti mi ka de we no ichi eno ido fie do file le de so kan va we ndo je no na imo chetenton me o mi di do jile o se adon le e na supo e ka dali oji egbedion binze ka bo ze kade cause compétition continentale bo lo yi médaille wa pe termina kendo yo ko vune do faso we ule din sandio Oceano eso to me fia do yo to me do me na ho shune mi na vo ado mi na galo ye me de lebo yi te ko bo to me ye ni yo nyo ko fite ka de din mi kno se won ton ne we ka de gben bien mi ma trajele e se de voto me ma ye do ponone ma immediate do ben mo mi ma yo lo gamiton si mi na vo adia e tempo ka hodo de cabo e mo boost de ni boost o ma to metone to me fisi boost si mi lo pole dia vanka bodo jile na bagona bo gouvernement lo do mo bona boost spécial bo ni le pobo e si wa do ton na ye bona do ton donc e won ya e ka do na iblonde ben do to mi ton ya representer mi dia kana sinyene e ma si chite do pono la mi na blonde ne donc comme e juedo wa ene mi no se won ton ne ka de gben oh e ma do le goma se ne puisque e na blonde bo mi dia na do office ne de gbon biyo mi no se ejeje a serve do fio ma we se do ai e ma chite lo pon bo ne donc no na jole de bo la lo mi ton si mais coach tombo mi lo coach mondial lo don we de hun apa hon gengeng de tumbo ja we be lo Japon to me lo Tokyo Jeux olympiques de u bo mi do mo ni lo me si mi ama ko mi de azon le to o me bo iru asanse lo e ka no so bo yin ko de ko na yere mi e we zon nous on tambo mi sedo lo pone mi donné nous on mi sedo là parce que et durant nous le ranking point ne lo bon fongo me ne ken adonai na bide wacho na classé file mi de gbetion oblowa me pode yo lo tekio oni o interne rondo ben ablo no ma mewe azonde ho do mi de azon ba eze ikon lo juin me e yo de pone ka ko ingbe mi na leze visi fin do ma oblobo mi mo no do mi de yo ba de suna la itempo ba mi na pon de na ti yo me da ho rock ko no mo no de so gbo mi go ma do ni apa mi de ton ko yo mi no yun le no se to no kusun do yun le do posu e kusun le ete do yun no do yi e din mi mo do me si nte mi kon no pon me te mi kon so do fini ka bo sisi no de kon be kon ya se me ye bo no do mu kon ye ma so ye no kon bo ho ma tan bo le mi de kon mo bo mo do va vile mi wa ko bi tan mo ye o ejo tokpo fi gbodo mo e mi no do honu ye di to do hun bo eyin le aso me si apa ko ya ne kan blog le kan ne mi ka so no mi ko lo kon mo tin do mo mi ko blo Villers, mais à deux points de temps là, à deux points de temps là, à deux points de c'est temps là dessous. Donc me dit non blo à choix, mais non agona. Il y a ouais dehors, mais non blo. Villers, mais non soit sommet quoi na, mais c'est ganji. Il doit être temps là sur les filles beaucoup de macro alors là j'ai alors le lien Villers quand même mais non sont et gazon mais non pe nous con et où. Il est mis le bon top pour vipo donc, mais jo et doa. Il doit me do mon, mais na blo mon. Ben mi kalo yin do en confiance lomblo e to to yun vile we o no attachment no attachment we no jile Amazon tan ho meton le o yun ko si ma file jen sun le de bo e na yun re ba o e mo e we nu kun yen ton ze mo lo na do po mi no na yun vile o e we mi no na sun vile mi no ze yun vile do fo mo le sun vile fo ame pipon de mi na ye o e bi no yi but yon avantage mi ton lié ce que là ne mi le su gba ne yon vidéo dans blanc tellement pour yon vi pour les bleus ma bon voix et à ce sont épais be ka te mo bon non e kon e o mo be ton yon na ti mo e wa résultat mi ton c'est ce que ne dans mi egbe ne te mi no bleu mo ne o yon vi le kono ba sunu vi le e bi no wa so do po mi do ganji c'est vrai que sunu vi championnat du monde a mis le médaille d'or et ouais ele Damien mi kon se fi ga de to vi on wala chetrol di anamo edo o yon fo be o fi ka de din e ka de me poro duwe wa edo no pon mere hun
do no pon mewe o mi matun o de blo de mi be ko champion du monde ni o de me de legba ko ton o mi de ayi bo hen kaka so je fini o mele wa di ni bo se pẹ̀lú niveau ni pe o nda ko le lo lion eni o zombo e mo tan je no amigo eni mo tan mi ka pon ni jumedi do su ko be ti transin e ke di on ina gwa lo de ma do mi ninu bere to wa ka mi kan e so asi wa ti on ku tonu lo ne mi ka takata mi ka de kan ka mi a letro mo hodiga mais nde nyen do wen do jile hodiga nyen do tenton me de mi do bon na blogu mi mama tin do jile mi kan de bi o da iboro jile mo vivi allo we de kon aklon do pono etun akwa mi no yo me bi etun azo mi kon wa me bi ero mi mo bo tuntun nyonu mi ton de no sitan le nyonu akimele me ile gege de membo ya zo me ha akasi ha kweso ye ya donc il a dit me le blole o na bi esi kute à peu près o me de so den ha cho mi no de wu de na mi no su me lesin ko me ambition mi do no fe mi bana yi o si no mi lo khaje me do mi ko bro akọ mi lo livi konuku we mi wa ya e wa mi konuku we mi wa ba konuku fe e ho do mi pe ya eyan mi ni lo ho lo buto me fi ndo da idojile mi na rempli compartiment mi tombi on a deux compétitions le pour et même 27 athlète 27 ouais en wasi arbitre gona coach gona co-officiel pour 40 il doit na hobby d'avion nous mène le bio 22 millions miton il na do to le pour million Maroc ni wai 27 plus officiel ministre de 35 ans na bien pour 22 millions mais d'accord que mo kan me o pe lo ero tawe gba von fitan bo se ga su ko we fi mi ko je ni mi lo je ko to mi ka do ma su tanu ni wa gbe kan me lo ndo pen mi lo atende wa ndo mi de mi ma rele ya fa mi ma vlon kana me le si lo na se we ya ando tenje ro fine funa zo bo me na moto na mi de le no zo donc mi lo ndo penu etele mi menu kwa chere supo ba mi ton le bikpo ma so wa mi de akona blo mi na inu ko ami lo mi de inu ko mi na don mi lo no wa mi de mi na ze so gbendeji eni ona so bo me de le na mo bo na lo e o me lo le supo mi ni da lo yi era chanu mi mete lo jilo fon kan jona fon ton emi egbe ton sodo mona huwe ya jona mi ton mi yegbe ro ke do be wa bo kendo ide o le bi lo jilo fon kan me le apodokun ye ton kadegbe obìnrin to me do bo nu wa le nu do kana edo e mo gbo to pa fo me to ti yan mi na le apole fi bona jo nde futan ni bo isan de